Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mjuri samihe uka ila telefoni ya S9 iridi andisaze mushkila ya he bateri ngetsungo mbangiyo show iparia hamku alafu ngetsungo iso jizima direct kamjuri sami aizo ngarjo handisa edara savasa resari ifanye parti numero 1 karja kanza recoupe sha ijikupe wiyo haizorti changer telefoni garumiao telefoni nroji yabonge bidio zentu zinu rido kaswiri besenga rjuru minye telefoni normali inu ya Hawaii ranzo mwando emana rkanzari rumie S9 jana irdi kupe habo hari lewotse na tujurunde S9 irdi kupe habo hari ngetsungo hamba ukana e bateri ngiona mro mwinji ngetsungo hamba ukana ye bateri ngiona mro mwinji izimiha aizonga rjutsa haze samaza hata ukasitsinda siraka hizima kusudi iliri jonjia uharimwe darasa ya hatu kartutsa harilate wakati mwinji wala kartumlatizani wakati mwinji risari himidi ya Mwenyezi Mungu harimwe parti ya mwando rihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ritsaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama aizo yabo basanarnjie uharimwa ye darasa direct watina ukarilata wakati mwinji ye zendongo za uhimidi ya Mungu neze shukra za hatu wara wasuli o mwezi mtukufu wa Ramadhani rilona mora wasuli yetu ya Ramadhani ritsohambilwa yo hafatiha shanga sina monga rivungao no walua wadi watu funga shawa lona mo watuhufa jo hafa rizamba o mandoni harimwe parti numero 1 ila ikawo yikupeha ngamjore samihi banda yabo rinjio harimwa ye zesuifa za mtume enamna kuranza ne mahaba ya haheda nasi rizamba nrondonro mahaba ya mtume sallama inamna kuranza ngaromba Mwenyezi Mungu ya ritsanganye sina mtume mbeboni ngaromba Mwenyezi Mungu ya jailie rikesi nayo harimwa ya jannatul firdausi ngaromba Mwenyezi Mungu rikaye majirani wa mtume sallallahu alayhi wasallama aizo ngarjonjia abasayinu ogharimwa ye darasa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yarinike za khairi rimwambia nukana za dakika za mwiso ngarjo urenga masuala ya hanyu uriyajibu ye makestinyo urjo kaudo ya renga mrungu beko gharimwa e numero telefone 07 ngotwanziha texto ngobeho texto utsipare ukanga johamba occupé tsobeha texto basi harimwa ye message ya numero telefone 07 53 07 53 45 21 42 ubehele suala la gago ngarjo lijibu inshallah taala ekarsa wasulomu sizoni ngaranza urdo timizi na kabula ishelere mbuli ni mpihesha hula mlekeze shahe iftar ya ulekeza kartwanza rurenga wakati mwinji aizo ya baba sanga rjunjia isheleba za dakika mono deja nga sina 19h ya boranzinga sina 19h ngaranza urebezeri ziye na kabula wanrojo wahi walekeze esha hula watukufu na rinjie uharimwa ye darasa ya hatu urandise rahare janji ya uharimwa ye darasa ngamono nga masuala tano yani waswili ngamjoni samihi ngarjo ya jibu musizoni ngamono deja ngamwandu wasabeha masuala tano banu ngamyawo masuala hanu ngamono ye masuala hanyu ngarjo ya jibu ngabotsambokana darasa izia shanga muzisole suala kabastabu ye suala ngarjo jibu mrato be masuala ngamono deja ngam masuala tano ya sayahaja uharimwe numero telefone ngabonro be masuala banu ngamyawono ngarjo ya jibu inshallah taala buhariyabu narendele darasa alafu yulo na suala la huswetumu ya Ramadhani na hizo no haina suala ulo nizo haswa hawi njinde zinongoza uswe Ramadhani na hizo pia jojibiwa ili mratu jokana taradudi hoda honi mratu jokana harara hoda honi aizo abasaino ngarjonjia oharimwa edarasa ngabo mndu ya uzisaba la ariye volume ketsugenda ohahe ezaheminsi na volume ya bili au kati heze volume pio harimwe telefone aizo yabo ekanga bomndu ya uzisa volume yabo besena heze ohahe au kaharimwe telefoni inu nloniyo inu ye volume ihea pia ntsina bahanu natsugeze volume aizo yabo eutuishia ngujoni samihi ya heze volume ohahe ngujoheza ye volume ohahe eutuishia imana ntsina volume ya ushindane njeze hojumwe telefoni yani ye telefoni 100% tiheza ye telefoni tiheza 100% ye telefoni ihea yabo mrungu jonambia nibunguze ikamnungu na mbio za volume mrana mbio kana bofundiri jotsaha ubunguze shamra tsina beni heze
aikani heze abumbu jamba ni zime e telefoni mndu nambe ukabofundi zima e telefoni shamra tsambe ukana ni heze au kaye volume tsiheza pia wananyasi tsa walambokane volume ngiyo normal aizo ngartsa ho samaha e ujonambie ukabofundi heze volume na hezo ha ekake jakir na nambie mimi ukabofundi zima e telefoni au kakavatsi volume ya satsena tsatsi heze volume pia abo mndu natsenambekani heze volume anansi na volume tsina ushinda ni jomo wa telefoni ni bomo nenjeze pisa za volume itsotindeza kazi wa bana aizo narinjie ogharimwa idarasa watukufu releze ze habari sita zabalia omwezi mtukufu wa Ramadhan jana rivumbua zembili riwasili ogharimwa eyararu ndo mahala razia ngerjerenge 5 minutes omwisizoni rimwelezeni mbavi zinji rijoko mwelezani aizo narendelebo watukufu rimwandisizani ezahusu kana Ramadhani omwezi mtukufu wa Ramadhani omwezi mtukufu wa Ramadhani unu uribalilia ye Qur'an omwezi mtukufu wa Ramadhani uribalilia ye Qur'an ubalia ye Qur'ani idzubisiwa omwezi wa Ramadhani rimwelezani jana uharimwe episode numero 1 enamna ye Qur'ani utukufu hayo ne namna huisoma rimwelezane za husu Qur'ani no utukufu no huisoma mwezi wa tumu rimwelezane ntuzirejeza banda vorija ye parti numero 2 ya hezendongo sita za baliwa netum releza mbahindu yambwa qiyam dondo juhe masihu wandu we swali we soma Qur'ani ye masihu we fanya ibada ye masihu shamra tivite masihu bure shamra afanya ibada na usoma rimwelezani lebakia la vili la husu ye masihu no utukufu wa he masihu pia rimwelezani kabati mbatabu jana rimrajisizani haina ndongo za husu ye masihu ya ufanya ibada na utukufu pia rimwelezani rija ye nukto ya raru rihisa rizia yabo yahusu ka omwezi wa Ramadhan unundo mwezi yenkodo ya Badru ya Kawano unundo mwezi ye masahaba majana mararu na 14 414 de compagnon de Prophet sallam wakaunikiwaze daraja neze swifa wadwambiloka wanu ndo wana wa Baduru yani do wanru wa wana enkodo ya Badr si hamba ukana ndo wana wa Badurwa ndo masahaba wa wana enkodo hiyo yani tide masahaba pia masahaba wakawenji shando wa hunde bahati ndo wa hunde chance wahenda harimwe enkodo hiyo waka majana mararu na 14 ni masahaba wakawenji imana watsuka wenji hojuma yabo hauka masahaba kwa jajipanga wende wa wane enkodo abana ngabo ngo zatumu joka ujatsana bo hari abana mukera banga zijawo ngo zatumu zahera Ramadhani pia ngazo hari bana armaze ngo zabaletu aizo yenkodo yinu ya wano omwezi mtukufu wa Ramadhani yambwa wende enkodo ya Badr ya masahaba waka majana marar na 14 bas zabarindi ni wakababititi hauka wandu kwa jajipanga wende wa waneger wandu kwa jajipanga wende wa wanenkodo mtume sallama kajajua kanga wonkodo ya masahaba kwa joblijewa kwa jambilo kana rendera wane nkodo kwa jajo kaila nkodo nku yendo ya wanu shayesti ya so ikamna ndongo mtiti masahaba wadungwa Maka wadungwa wabohaze mali za hao wabohaze nyumba za hao wadungwa nansi wadungwa wenzao Madina haizo wandu wa Maka warengeze mali za masahaba warengeze nyumba za hao warengo muluku wa hao wamiliki yabo wadhulumu masahaba wawadungu warengeze mali warenge majumba warenge pia vahema sahaba walo Madina wambilwa ze habari ziwasuli mtume ya Rasulullah Abu Sufyani wakati Abu Sufyani nge kafiri ngujoka ujasilimu apre ambilwa Abu Sufyani habali ya mali za wandu wa Maka ngwenda wa Shami armazenti za Siri na Jordan wende wafanye business biashara wa hule commerce vahema tumamba na ritapilio wandu wao nziani rirengeze mali za hatu razulumi wa Maka mwelewe hadisi haizo mtume wanoka woya Abu Sufyan habala wandu mengo mine 40 person haizo wandu majana mararu wajutosha yotsinkodo nku yotsimpake maswaba pia wajibale pia haizo kwa jambilo kana ritsonda sonsi pia mtambo kana haini ujoshinda ya ridunge ewanzo ya ridunge na ridunge ujoshinda ridunge na ridunge aizo masahaba waroga wakawashashi banda banga masahaba tena waroga wakaharimu nkodo yinu wakaye majana mararu na 14 Abu Sufyan waya balazila maliondo ya hule ze biashara ya besho wangu wa Maka
ze habari zimwaswili honziani hambilo ukana vanu Muhammad habalo wanro hahe ngwajowo mkalilie ni honziani warengezila mali wenzao wakozo mali za hao masahaba wadhulumiwa izo dizimali za masahaba wadhulumiwa wadungwa zirengwa makafiri warengeze mali za masahaba ngo tukufanya biashara yawe masahaba onuka inu fursa ndarengeze mali za turabo hazo watitwaranti warengwa wadofanya biashara zimali zao aizo mtume sallallahu alaihi wasallam akaja oblige owandu Abu Sufyani bo yambilwa zihabaruka Muhammad habala wandu abo yondo mwezo atumurlo nono habala wandu nabo miongoni mwezo ndongo muhimu na nzomzi jubu watukufu na nzomzi jubu watukufu simwambia nuke Qur'ani idzubisiwa omwezi wa Ramadhan ngenjo hendila habari za nkodi ya Badr ye Qur'ani idzubiswa omwezi wa Ramadhan basi kaudwanza uangalie ye suhufu Ibrahima odosheshio yonde shio yo suhufu deze wao izomba wao hamatablo zaninki wa mtume Ibrahima yaeleze ummati wa hahe zidzubisi zo mtume Ibrahima ye masihu ya mwando ya he Ramadhan ye premier nu ye masihu ya mwando ya he Ramadhani do masihu mtume Ibrahima yaveshewa suhufu Ibrahima mtume Musa ye taurata yakaunikiwa de taurata mtume Musa kaunikiwa haninkiwayo mwezi 6 ya ho mwezi wa Ramadhani subhanallah mtume Musa ye taurata yakaherewa haninkiwayo ye 6e jour de Ramadan hanikwayo mwezi wa tumu mwezi 6 mtume Isa alayhi salam mtume Isa haerewa ye injili de biblu haerewa ye injili ye mwezi 10 ya ho mwezi wa Ramadan de 13e jour de Ramadan haerewa ye injili de biblu ye 13e jour de Ramadan mtume Dauda alayhi salam mtume Dauda haveshewa ye zaburu haveshewa eshiyo sha zaburu mwezi 18 ya ho mwezi wa Ramadhan ya ilahi ya ilahi ya ilahi mtume Dauda haveshewa eshiyo sha hai yende yelezo ummati wa hai basaveshewa ye mwezi 18 18e jour de Ramadan vahe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam haveshewa ye Qur'ani lekumelahu isa lahetum ya Ramadhani ye masihu ya he Lailatul Qadr subhanallah yawe karudanza rangalie ye suhufi Ibrahima ne suhufi Musa ne Taurata ne Injili ne Zaburi ne Qur'ani zonsi pia zidzubisiwa omwezi wa Ramadhan eba ngabo za satsena bo wandu eba Mungu jokanza uzise sualoka omwezi unu mtukufu hauje eba mwanadamu gujo kanza juzi se suala tena uje yajo kanza juzi kabofu kwamba mwezi unu mtukufu Qur'ani tside Qur'ani basi yabwatana wambia hata ngonzo nurepete tena kaduya satena yesuhufi Ibrahima yeshio shamtu Ibrahima kaherewa de mwezi ya handa de masiku ya mwandu ya ho mwezi wa Ramadhan ye mwezi 6 ya Ramadhani de Taurata ya kahero mtume Musa ye mwezi 13 ya Ramadhani de Injili Biblu ya kahero mtume Isa ye mwezi 18 ya Ramadhani de Zaburi ya kahero mtume Isa de Zaburi ya kahero mtume Dauda yele kumelahu salahe Ramadhani ya hema siku Lailatul Qadri de wakati ya Qur'ani ya kahero mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeritsambe karibode suwanrulona mora wasulo mwezi wa Ramadhan yeritsambe karivode swandrulona mura wasule tumu ya Ramadhan yeritsambe karivode swandrulona mura wasulo mwezi wa Ramadhan wa mwezi Taurata ya Zuba ne Injili ne Zaburu ne Suhufi ne Qur'an ya Allah bado mwezi unungo na mferi bado mwezi unungo na habari shanda bo wenji waturambua dabo wenji wallahi ngabo atawandu watudishangaza bofu akawa ondu wenji kwaturambua atamuko juziso ngabonja misurika harimwani ngabonwa juziso kabofu ngabonwa jonza usele bofu bane Qur'ani dzubo mwezi watu muyezi yo zadunga abo zidzubo ngabonwa jonza juzise baye reposito ijija batsina kamro uzise reposito tijani aizo basi wala Abu Sufyan abali wazi habari zairewa hajulizwa zile habari ukana Muhammad abalia owandu wa hahe wasangwa onziani ngwajoa mzieni hashanjenzia
ha changer direction, ha changer mahala habiri mala hundwaji. Abu Sufyan ha changer direction habiri hundwaji. Basi vo ya changer direction ya vira hundwaji, zi habari ziwaswili Maka, ziwaswili Abu Jahali na Abu Lahabi ngojoka makafiri wa mvu majindu mai yakana rohombi na ulagini wa kwanza bwele dzitso wone mtume uadui wa hao watsibwele dzitso wawono mtume. Abu Jahali hambiwa ukana vanu Muhammad habala wandu wahe Madina ngwajo waziye Abu Sufyan nziani warengezela zindu hewola Abu Jahali hamba na mtsanganyo wandu wa Maka, watsanganyo wandu wa Maka hamba na ribale jeish na fijo harda uzisa hauzisa wala mruka Muhammad ngo wanga hambilo ngo wandu za majana mararu na wana wandu vahamba ngaranzori keshihu 1000 plus ranzingo 300 na 14 yabo singanzori ke 1000 plus makafiri mvu waunjiliwa hauzisa wabali ya farasinga yani chevali lazila chevali za uanenko do wabali ya chevali nga hambilo wabali ya faras mbili chevali 2 chevali mbili abahamba ribalienga na ribalie chevali zinji za uana chevali zinji hauzisa wabali ya ngamianga hambilo bale wanangamia washashi wabahizesha hula ribali ngamia mengo na mengo zibahizesha hula na mvinyo wangu wanwe renderanganize. Abu Jahal amba objectif ngutwanzenda uwe mtume ya uwe maswahaba wao watike mrujo ambao Muhammadi duniani tena. Abu Jahali hasahara nge dekramba ino chance ino bahati raihunda ratsupa raihunda. Abu Jahali hamba inu bahati rakahutsaha elimine Muhammad wakarta shinda hata wenza he Madina abasa rehundu ye shansi rehundu ye bahati na riveze rendera mangamize remuwe rondo hai. Abu Jahali na Abu Lahabi waunjila le jeishilo wabala na wanawashe wenji wakodi ngoni wadotashime ngojue kama ndungu tunwashime ni mzade hapa zinongozoka muhimu wabaliwa wandu wala pia bala mtume wasa wa roho ngonziani kwa jajua ke makafiri ngo ajoka urudi wapange jeshi wajonziani kwa jajipanga na nkodo inji shawajipanga wandu waone wandu mengomine basi abahangio wanduziwi na nkodo ya mvu na silaha nkuu ne maswaba sango nziani ngo ajoka fanya wawaswili kwa nziani zikhabari ziwaswili mtume ukana Abu Jahali na Abu Lahabi wabala jeshi jinji na silaha nkali ngo ajawa wanenanye. Undo mwezi wa Ramadhani, undo mwezi wa ushinzi bwana, undo mwezi mtukufu bwana, undo mwezi wa ribalilia yenkodo ya badurwa, undo shio wana wa badurwa, undo mwezi unurulo mwezi wa Ramadhani, undo ribalile Victoria he Badr, undo ribalilo wana wa badurwa mashujaa wa subuti rutoka kuonda zakhiri za huwa ndo wao yeshari shendele maadui watuanza ishe dini ya Mungu yenu ishia bomzee. Basi masahaba habari wa waswili mtume hakaushie masahaba hawauzisa suala uka sijiliwa ni habari sijiliwa ni formation vanu karja karajipanga nkodo ya nju ye makafiri tambilo kawa sawa depanse 1000 na chevali zinji na silaha zinji na wandu wenji singa simajana mararu basi ze farasirlo nizo mbili basi ingarjo kufanya ze chevali ngizo mbili ngasi washashi ye masahaba ngebido warongowe waka mubala juharongowa wolo hao Maka dawa ko hambwa de muhajirina wanu hambwa de muhajirina wahambwa dawa bi de muhajirina dawa la waroha Maka henda Madina wako hambwa de answari udosha answari do wandu wa Madina wanusuru mtume wanusuru na wala wadungwa Maka wahambwa answari ikawishia answari wandu wanusuru mtume yani dawala wa Madina legend de Madina wahambwa answari wala wa Maka wahambwa muhajirina wale hadithi yao hizo wala answari ngobala wala wa Maka ngobala wadunga na mtume kumtume habari zatu wadungana ngabo mndu wa Maka harongo Abubakar Siddiq harongo hambia mtume kwa Rasulullah ngasi tayari desho ngasimba bititi na rende bo mtume bari roho ha Mwenyezi Mungu ikarendeli washindi alhamdulillah rende rishindwa ngarjunda mbebo Abubakar Siddiq akamwambia mtume ikarishindwa sitonda mbebo rishinda wazilongozikisha mtume adaza kajajibu wajuka sahaba wasatse na rongo mtume adaza
Umar ibn Khattab arongoa ukanga sitayari bo mtume besho ngasiba bititi kairende mtume adasa kajarongo wajua sahaba tena adambwa al-Miqdad ibn Ma'ad Yakrib ibn Yazid al-Miqdad ibn Ma'ad ibn Yakrib ibn Yazid hajua himya wakana faras akana chevali hambia mtume ka narende bo mtume ngasonziani kabatiza urejei narende bano inde dini ya Mungu narende mtume adaza ingoje mane mtume adaza hauka owandu walobala imajane mararuano ye 314 wano vanu owenji wanu wa Madina wanu ma ansari wa Madina alafemba vititi wakanrongoza katreve waundo wa Maka wala wa Maka wabode ma muhajiri na walo harimwe group wano wakanrongoza katreve kwa ja dépenser 82 alafuye 200 plus wa Madina na wandu wa Madina wafanya mkataba wana mtume ukaa ngwajo unusuru mtume Madina yatsiulwa ya Madina yatsitabishiwa wafanya mkataba shakwa jamba rongoza henda mahala mbali alafu mtume haunoka warongowa wanu wa Maka wonsi pia no walo wenji wanu wa Madina kabati ya rongowa mtume adaza mtume kaja reponde mtume katufurse wandu wanzo wandu wajitolekeze roza hao shakatonza force wandu ya walazimisha no mtume adaza kaja taficho wakasahaba bala wa Madina woye hambwa Saad ibn Muadh ya sahaba woyibo mzee woyinde sahaba wakati ya hafa ye arshi ya Mungu udoshi arsh de throne d'Allah yitramble subhanallah ya arshi ya Mwenyezi Mungu ye throne d'Allah wakati sahaba woya hafa ya arshi tremble tremble arshi ya Mungu ngoje maana ya tremble arshi ya Mungu iyo furaha hawe roho yake mruoi ihe yao mbinguni iyo furaha hawe roho yao mbinguni basi arshi ya Mungu tremble he furaha wojoka ulahikie roho yake mruoi mbinguni ya Allah ngabo wanaume bomro ngabo wanaume duniani ngabo wanaume duniani ngabo watukufu duniani bomzee ngabo wangu watukuzwa duniani ngabo wanaume wa kweli wabidi wajulwa sifange mzaho wangu wao ngabo wanadamu kweli walo duniani banu watukuziwa Saad ibn Muadh ngabo watukufu tena shabo garendeleao basi sahaba wenye wangwa Saad ibn Muadh ikahuzi so wana hatu sahaba wo yahima urongo utiyo mtume kuraji ukaye nkodo ya Badr iwana leo nde victoria he Badr ndo wana wa Badr wa Saad ibn Muadh ndi yahima ngurongo leo wandu wa Madina bomzee ikahuzi so wana hatu pia ye Saad ibn Muadh wondo atakuwa tumjua ewo hazalwanda hayenshije hakanda wondo kwa tujua namnambeze kwa mtabaze kweli ikamrauzi so wana hatu ato wazazi ato wababa uzise Saad ibn Muadh wondo kabatu jua wauzise ye al-Qaqa wondo ye mrubuko buhambilwa ye sawa na wandu shiwi waeche mrwambo al-Qaqa woye sawa na 1000 personnes unique waeche c'est comme 1000 personnes bomze ekange harimwa jeshi lokali shindo al-Qaqa uziso wana hatumuzi al-Qaqa wondo al-Qaqa Saad ibn Muadh wondo wauziso wandu wamada wao kabatu wajuo sheka wauzisema footballer pia ngo wajua muzise Ronaldo wone ujo hambio ka Ronaldo azalwanda huvi hare kipunda hivi harohende kipunda hivi muzise wone muzise wana hatu Messi wondobe usheka kwa na uhambia Messi wo mda huvi hazalwanda huvi yeura kipunda hivi harozalwanda muzise wone muziso wana hatu muzise majuere warao mpira uje uoneze habari wana hatu wengelele wabotsi mozitswane wana hatu wengelele wabotsi mozitswane wana hatu abona mabalango nakili wana mabala intelligent mana ngujue majuere pia walo duniani bale mwana bo bale mrona mabala intelligent nguto kansa do
Voilà, Dimitri Peti. Voilà, mbona balangena kili, balangena bagage. Abo mwana yona balangena bagage itswani. Voilà, Brahimovic. Voilà, Hari, voilà, basa hasaruha, Pari, afabaha, akatijida hobi, bala demenaje, atijida, bala wona balangena bagage. Bala mwana wona balangena kondo hondo, balange savant international. Balangena ilmu ya duniani. Balangena ilmu, abo hata wanaume mashababi, wanaume mahuu, hata wanaume mahungo jona, wakaranta, wakansi, yani mrungu juwe majore pia usuku wazalo. Hei ni mrungu juwe hambia jure fulani, wala zalo hula, alafu bale kipu ila ndobi, wala hulu 40 million, wala futidobi hade misione, wala hulu 100 million, wala Neymari, hade tijinda hubi, wala kujekenda da hubi, wala Real Madrid, wala tiji Barcelona, wala balangina fahamu jeba, balangina kili, wala nguna mabala kabati muho jumahe, wala ho jumahe kabati mungu, baharungu jo Ronaldo, harungu jo Messi, ngujo Abramovich, ngujo tijilo, balanguna mabala ho jumahe kabati mungu, kabati mwanadamu, ulona baka jutwa nyahe, subhanallah. Muzisema sahaba mtume uone katwajua muzisema sahaba wa mtume gutolo Abubakar Siddiq ya jo Umari ya jo Uthman ya jo Ali ukweni mrungu juo ya jo Hamza ya jo Bilal bas zabarizi sahaba muzisema sahaba ngujo hambia wao Abubakar Umar Uthman Ali Hamza Bilal sefini abazo ngozi sahaba muziso wadunga abo owanda wa baduru wandawa ngujo wana baduru ndawa muzise owana wa baduru wandawa owandu wakawanile usilamu arimwetumu ya Ramadhani ndo owandu wakawanile dini ni mwezi wa Ramadhani ndo owandu wakahuja wado parondo wana wa baduru usilamu mtu mati udo ya harimwe nkodo ya baduru ndo binando owandu wakaudefende mtume harimwe mwezi wa Ramadhani ya nkodo ya Badr ndo binando kwa tuwajua muzisa mdzimaranzi ya uo fulani parondo wakanda jamais resari badili waze memoire ritilwa boti majueri wajazwa harimwe memoire na wahezaji muziso wahezaji ngujo hambia ngabo DJ fulani ngujo hambia ma DJ pia azera dio tena yabo wana hatuona mabala wasomo wodo parauzi siwa engwanzole jimbo lando abungu hambio ngamwanzole jimbo la fulani yalitoa nyumene na fulani asangu jwe ma DJ wana hatu asangwa juawe ma DJ pia la haula wala quwwata wana hatungwa jwema DJ pia wahezawe majimbo ruwanashe wahezawo ruwanaume waheza wana hatu wasa memorize muzise ukaonra dingo hezari mwaze to arabu ndungu johambia DJ fulani yo hanza la jimbo lando de la fulani na fulani na fulani muzise uvumbulie maswahaba kume wahenkodo ya Baduru kana ushinda so mwambie mwanako ka nambilie 10 person wa wanenkodo ya Badurwa do wana wa Badurwa so nivumbula 10 basi ndio binadu katujua no katujua shema DJ ngojwa wa football ngojwa ndoko sabatani ngojwa ushina boti ngojwa batani na batani ngojwa ole boti ngwajuze batani na sithi basi shezam kuna mtume alahu muzisema sahaba dahu ba masahaba yoda masahaba ngoda jina masahaba ngona jina masahaba ngojo namba wa maula tseka seti kaudi wanzambe ngoza masahaba ngojo kama ni mjufumo ngojo kama ni wedaba kaudi wanzambe ngabo sahaba takuta watu ngoza masahaba be yoda hobi ngojo namba nokutsi mwema ngojo namba banu amawotsi mwema yedune se change ya dunia ishange c'est l'envers dunia ishange eza mnguna mtume zirendo za undwa dingoni ekamurado nzambe eza mnguna mtume ngoni hama balakati mwe mashayito balala te kaseti balange muya ani astaghfirullah lazim atubu ilay astaghfirullah mnguna rawuni hifadhu wana ya rabbi ya rab basi wa sahaba wa Saad ibn Muadh bumze ajuhahimi Saad ibn Muadh hajuhahimi basi Saad ibn Muadhi radhiallahu anhu hajuhahimi ambia mtume ka ya Rasulullah sheleza dakika magara nzuri juzi Saad ibn Muadhi hajuhahimi ambia mtume ka annaka turiduna nahnu hamangoritsa hosisi wa Madina rirongowe imana tsitondu tsundo wa rongo pia wandu wa Maka mtume hamango nzo rongoze sisi vahe Saad ibn Muadhi hajuhambia mtume ka ya Rasulullah ikango wanzo sisi wa Madina ikango wanzo sima answari rirongowe basi mende warongoleyo law khudhta hadha albahar ya Rasulullah ma a'tainak zemali rahunika izo zona valeur sujili wanizo rahani zora rumi ya sisi ekarenge mali haturuni kabo mtume hurumilie dini izo sujibi wazeroho rahana zila rahan soda honira rumia basi bo mtume ekangwanzo uone mashujaa ikangwa nzo uone masuja
ngwanzo uone wasubuti, ngwanzo uone wandu wakusubuti wana wasubuti wakuhonesa ukawa udaye dini ya Mungu. Basi bo mtume ekahudzubo barini hongarjo hudunga karna huransi ngojo wona narenza to harimwe shiwanza shabaduru de shiwanza shabaduru abo mzee do wana wa baduru imanabo do wakawane nkodo ya baduru yonde place yonde terrain yakawane nkodo yo hamba baduru ndumba baduru shonde shiwanza. Basi Saad ibn Muadh banarenza to harimwe shiwanza mtume narenza to wende waone ukasima shujaa waone wandu wa Madina ukamzima yewana na 20 mzima yewana na ndujana utsione kwangwa wenji sisi ngardu utosha sisi. Basi mtume weshema kalima ya Saad ibn Muadh ya latifa mtume juha direct mtume uso wandiso unjia furaha uso mtume uzagaza uso mtume unishia zagaza nur enurunji ya mtume juhanja furaha mtume asali huzamul jamaa waliwaluna dubur ngwado ushindwa lewe makafiri lewe ngwado ushindwa ngwado durambio wetawa mtume anja furaha ya naripange ye makalima ya Saadi yatia mtume furaha. Saad ibn Muadh hambiye mashabuka ya ashaba rasulillah ngado harime nkodo mimi Saad ibn Muadh ngamrengo 12 personnes ngamkominao sisi ngari proteger wo mtume ngarilekezomba bahano mna nyumba mtiti amafutei ya uroa ya Mungu. Basi mtume mna nyumba uo ngari mhonsi yo hodingoni harimwa ele jeshi sisi nda sirivirili ya mtume au kamtume hifabo misio hisa ekamtume haulwawe zerongozisa. Basi Saadi habami na mrengo 12 personnes ye misio ya hangu mine 12 personnes singari defende mtume sinde security ya mtume ngamwana wenkodo vatungari wanao shangari virili ya mtume yedwa kanda tsengele mtume ngufo sisi ndi security special ya mtume. Masahaba barikubali renge security bo Saad ibn Muadh. Saad ibn Muadh tsungua 12 personnes basinga reverila mtume atsengelewa yedwa tsengela mtume bungabo ficho maana hifa bo bahenko doisa safrullah subhanallah alazim ngale mashujabo kawani ledi no mwezi wa Ramadhani unulonuo ye Ramadhani ni balandrongo bomze inunde Ramadhani ni tukufu undo mwezi wa Ramadhani wabali ya baraka wabali ya ushinzi wabala wa utukufu wabalaze maghfira wabalaze rahma ndo mwezi wa Ramadhani uno bomze ye masahaba wadungana wanjio harimweshi wanza bomze wanjari mweshi wanza shabadur kartueleze nkodo pia kartungo fanya ufubi basi manaza ndo kuzo zinji tatibakisha za dakika ngizortiti il reste un peu de minutes za dakika zibaki nchashi na singa si harimo ndongo zinji nzuri bezera sana za dakika ngizonchashi kartuanza relate ye masahaba wanjio harimweshi wanza bomze wanjio harimweshi wanza shabadur waroga sahaba yadwa Abu Dujana ye makafiri wa waswili wahimi mirondo ye makafiri wajaya ngwadungo talefijo to ye masahaba ngoma bititi ezajirinda zibumze ngabo sahaba dombo Abu Dujana wo sahaba yambo dobi Abu Dujana yetriko ya kanio hawone makafiri ngo wenji wapashia ze fijo zila ne gwagwa ye sahaba woyi hamba nonge bido warumilo article ndai yende wojomen sujua Abu Dujana hadwanzanga la unre makafiri harimweshi wanzango wenji swafi wahimi wenji swafi masahaba ngo babititi ye sahaba yawono kanga bidarumi article ngebidu ya rumi article nsujua daivi nsujua zod nsujua tiktak za he sahaba Abu Dujana ngebidarumi article Abu Dujana towe etriko yava deleshati yava dembendo yava haitoa hafaya sheko ibas ngena sheko ishahi ashilekeza hatowa ila ya vita de dara katahunja haitoa hainambua hafungushe hitwa bomze Abu Dujana sahaba bomze wambwa Abu Dujana wandu wabidiri someso wana hatu wandu wabidiri wajue wana wabadurwa no wandu wakawanile dini no mwezi wa Ramadhani ta dini nuri waswili mtume atulwa hafa ye dini nu johene ya duniani Abu Dujana harenge ngu hafungushe hitwa basa bafungashe hitwa ndiso zunguli ya rengo pa anu kutsonda hunda jahun hala huno ende hunu ngudorongo panga itabo ntsibalete yabala mbio ila menasi umze harongo panga ukasabo ye makafiri wangale mrola wanje mbati tsengele bwana wola ibo na wola katulumsa
makafiri wajuse matsonga tsonga wala mdu wala haukengu tsobira la wala belo pa ila mwendi ila so tangu hara tsimura ba ngutso wa traumatize yotso tu ani mtsimura ba traumatize ngwa traumatize swafi ani bala besho katina mvutsa zila shado tsotia ye haiba tsotia ambiance tulakadela kabantu bukodi haiba utsotia haiba ambiance hata le fijo lila rongo panga kaza ande hulaja hada bala hula haja hulu hahima wangalie makafi netawe angule ya ila de ambiance kumze de haiba ya hewa na wabadurwa de haiba wana wabadurwa do wana wabadurwa zengo nilo uislamu harimwa ye omwezi mtukufu wa Ramadhan do mwezi mtukufu wa Ramadhan bonze basi za jirindi masahaba wahimi makafiri wahimi mtume hamba satitungua tivoti eulumhu wa hele jeshi timnome wendeso Hamza demze Hamza Asadullah de simba ya Mungu bomze Asadul Usud de simba ya heze simba Hamza de mwananya wa mbaba wa mtume Hamza de shujaa de msubutu tsuramno Hamza hahimi Hamza ujua Hamza dobi Umar ibn al-Khattab wakati ya haja yaka usilimu raija sulimu Umar hajare mumlango wakati yu Hamza silimu basi wende mratu njaundu wala Umar ibn al-Khattab hazinga rupanga wakati unge kafiri ngujo yemrola reja jambi ya mtume ni masahabu ka boza jirindi ya ulopo mlango juo la Umar habalo panga ahingwanzo ya jawo mtume engojuzo Hamza ya Hamza hakana upanga humhononi Hamza hala tsupanga harengo panga he hauvuri za bonsi Hamza jusemi hono jao hamba iftahu lahu albab nambulie Umar mlango ikajaha khairi na baraka ngarjo mlahiki ikahaba la mzaha ibala beti zujawo ukangutsangelo mtume Hamza aqtuluhu bisayfe ngamjomuwa hupanga wahaheyeye Hamza mintsubalo panga ngamjomuwa hupanga wahaheyeye namumbule yajewone ukanga mrwambo Hamza olala namumbule yajewone ukanga mrwambo Hamza rengo panga uranti wonsi hato ujubi saba mintu tsanike no panga namurenge Hamza juhabu emihono jawo hamba namumbule yaje ngena upanga namumbule no panga hewu yaje mbumlango yabale heri ngarjo mrenga nabale mzaha ujabu mje muone enamna jula zuwa yabo hupanga ahe wanonde mashuja abo mzee wando wana wabadurwa gasi wazima no wana wabadurwa abo mzee do wakawanilie dini no mwezi wa Ramadhan do mwezi wa Ramadhani unu unde nkodo ya badrwa yakawanwa do wana wa badrwa wakahonesa ushujaa na usubuti ya Allah ya Allah ya Allah basi mtume hatsu Hamza hima rengo udhamana bu Hamza irenge wende senkodo Hamza hataze tiktakza hanyisale jesha bala muhimeja wala wahimi droit wala wahimi gauche wala Hamza hanyiso wa hanse namna zabari zilio hawa hanse le jesha namna zabari zilio ye makafiri wamba ganzawo watolwa wararu yihoranzi zopyelwa mu mwezi wa Ramadhan abana mtowe wararu yiho kartwanze nkodo itsanganye no 3 na mtowe wararu yiho baturitowe wararu hunu 3 laba 3 isi ngamto wararu wawa wanefasa mfasi washindane ngeri tsanganye ya mferi ngaranzo wararu yalafia fasa mfasi ngenjie wandu pia makafiri watowa mababako do wenzaze mvuswafi wa makando watolwa yatolwa ndo bibo mzee ngabo wamba Al-Walid ibn Utba ngabo na ibn Shayba na ibn Rabi'a de mababako mzee ibn Shayba waude wandu wamvu watolwa wara wahimize kote zonda mzemi hula mzemi uhari wazingara wahimi wandu wa Madina nga watoto atiti wajitowa wandu wa Makamba no unatuata madani kartuta na mbehe wandu wa Maka hamadasi kartuta wandu wa Madina mwandisa nyini wandu wa Madina na mtowe wandu wa Maka wa madasi waone mtumende udeside bomze mtume ngojo hadeside ndobi
wajokenda fasa mfasi watendeka ngwafa wafe mtuma towo wa hahe yeye hatotowe fame ya hahe angala mndu wa kweli angale mndu wa kweli duniani hatendezo wa hahe kangwa fao yatijambilo ka hatendezo wa na wahebani haharanso wa hahe mtumamba Hamza juha wende Ali ibn Abi Talib juha wende ndi fame mtume Hamza ndi mwenye baba mtume Ali wahazalwa ni mwenye baba mtume na Abu Ubaida ibn al-Harith uwo mwana nyamba baba mtume tena mtumato wa hahiye angale shujaa angale mndu mwenza roho njema kajatendezo wana wahe wandu wa jamande mandu wa siasa wa hatu c'est pas comme les politiciens tiama de ma politiciens wa hatu wakutendezo wana wa wandu wende wabiwa ho parade na mwende mwafanya uja wende wabiwa wa uloya na balo wana hawa sobe ha bonze ngwa somao wana hawa be hari maliko linjema ngwa somao wana hawa ni kwa ze bursu njema ngwa somao wana hawa sangwa wana nationalité français wanikiwa wana hawa sawa nikiwa zima karatasi ngwendao wana hawa wana visa za 10 ans wana hawa wana visa za 5 wana hawa ngwendao ndo wana hawa ni kwa magari mema alafu wado hadayo wana wanraje watendeza wenda we bihwaze batraki wana mna ma politiciens kufaka utsema mtume wono mtume yetsama de ma politiciens wanrabo na ushi mapolitisien wa siasa ya nrabo na ushi mapolitisien wa ushi wa utendezo wanahe mabani hawende wabihwa waremo matraki warengwa wafungwa wa ulaya wende wabihwa wa undwana ni mashaka wa ulala wajibiwa walala ndawono wana hao walala wadojibiwa wahambie wana hao attention wahambie wana hao utende yuko wahambie wana hao tawa wahambie wana hao tawa utende yuko shawana he wandu ajina mwende mwafeyo na mwende mwafe wana hawa wabahiza wende manga wasomo warengeze diploma wasomo ndre mapesa wanikwaliza likoli njema nadiza wanikwaza likoli njema wanikwaza raha nezeja bas astaghfirullah alazim radio mwajanga bitsa wan direct mashallah radio mwaj aizo dina mnakufa shamtume hatendezo wa hai mtume atendeza o wa hai yeye mtume kadafanya madoa nafiki mtume hajuso wa hahe ukaikangwa faundo wa hajusa Hamza juha hajuse mwana yazalo ni mwenye mbaba hahe Ali ibn Abi Talib habatende bo Ali ibn Abi Talib hajuse mwana nyambaba hetsena wambwa Abu Ubaida ibn al-Harith uwo mwana nyambaba mtume swafi tena habana mjuhe mwende mwe wararo ngono mtume kajambio wanaho wananyo kana mwende nyinyi hatendezo wa hahe yeye wode mtume wode wa kweli uwo wode mwenza roho kweli wotsi mwenza roho mbi hamadu wandu wa wanafiki walio dunia na basaze ndrabo no ushi nezeriba utsola riba hata watendezo wana hema bani hao wende wangamizwa warendwa makana wao wadojiwa we hile zeriba zila welala we strahida uno wana hao strahi bas astaghfirullah alazim wa atubu ilayh basi za jirinda zibu mzee mtume sallallahu alayhi wasallam hambia Hamza tendezo watu lejeshi lende wa masahaba waende Hamza kawanane wahe hamkazaba hamshindi Ali hakawanane wahe Ali hashindi Abu Ubaida ibn Harith kawana hawana hata haina mru hajuruhe mwanani hablesea wala kafirula hablesea wa Abu Ubaida hablesea haina wandu wajawa rangewa hao Abu Ubaida haungulwa omdupulo habali wehende bala mtume aliyo hende hakalantiza mtume hantizo hosolma mtume da mwengero hao mtume hajusema tsungu mangala ya puha omngundu omgutso pulo mtume mwangalia hamba ngonoje yesu haba ulauzi mtume hapula umdu hauzi mtume ka ya Rasulullah ngonoje aradhin anni ingawa radhi nami zinifanya wale wanilawe dini bo mtume ingawa radhi nami ngojo mtume amba Allahumma mtume jusemi hona Allahumma ibo Mwenyezi Mungu inni radhin anhu ngami radhine mruoi mnikeze radhi zae ngojo sahaba hamba yesu haba amba ya Allah tsonrenga pa nife aranzi mtumani kazera dhiza hahe hardahu aambia unikezera za huo Mungu nsina haja na dunia utsini hensi Mungu tsonrenga kwambaje mtsuhelewa kwambaje mtume hamwambia uka ya Allah gamiradhine sahaba woi Abu Ubaida ibn al-Harith ngabu miradhine sahaba woi Mwenyezi Mungu mnikezera dhiza ye sahaba wala kajalinda hatsojuse bihonamba ya Allah sonrenga ba direct sonibe hayiho nansofa baha ranzi mtumani ke radhi ya hai hamba unike ya haho yabo ngambakidwe nintsende yabo dunia nyinga mtsawendi tsena ntsida bezwe tsina
shahula dashi wana dawa mrumshe na lawe na kaiho ekamtumani keradhi Mungu ni keradhi basi nsina hambaka tina bezo ya dunia tina basi oh do wana wabadurwa nido ishiyo wana wabadurwa shaka mtujo wa ndro hindini waudo wandu wala hambo Abu Ubaida ibn al-Harith yenkodo itsanganya bomze yenkodo isaitsanganya emakafiri wanja buhare masahaba wanjia wandisore maharimwe omwezi mtukufu wa Ramadhan yenkodo isairemenge ndawo gwagwa isange ndawo do Vijo injia bomze gwagwa isanjia yenkodo isaibihanya gava lisaliroha ngariwona usahaba tola bomzengo harimwe yenkodo arambiyo tata ngwendo ewendo imani mwangalie ndobo wandu imani mwangalie ndoba muna manga bosahaba yenkodo isanja fijo tso yarambiyo ngode wendo woyi Bilal ibn Rabah wendo bi Bilal ibn Rabah woyi mrumu Afrika hamandasi woyi mudu hamandasi hawonole jiru kafiri la kahumtabisha makala domba Umayya dele jinru la kahumroho rabonsi dele jinru la kahumbihar mumtsanga dele jinru la kahumbiha maka ya domba Umayya Bilali hawono Umayya tola Bilal arambiyo atasyo hafaliki Umayya Bilal engojo Bilal de mwadhini wa mtume engojo Bilal mtume handi ya Bilal ukana mtume sallallahu alayhi wasallam handi ya Bilal ukaya Bilal sami'tu dabiban alayka amami fil janna hamba bobila tishia zenga ozahaho yani ça veut dire ngao le pas. Je dis, j'écoute, j'ai entendu votre pas au paradis, devant moi au paradis. Oh Bilal, tu as fait quoi? Tu as fait quoi, toi, Bilal? Mtumamba Bilal, tishianga we husuni mwangumbe woni, zenga ozahaho, tishia zepazaho, ngo wendo husuni mwangumbe woni, ye Bilal ufanya. Inga wana ndongo ndini wafanya. Badinga wana daraja wo Bilali. Wo Bilali, mudu hamandasi. Mwafrika hamandasi mtume hamwishia zenga ozahaheho mbeboni sindodi ngoni mwa mtume ndo usoni mwa mtume haishia mruloho soni mwa hembeboni hadwanzanga la unruo la Bilali Bilali mrumudu mwafrika hamandasi nwara mbatu jizarau baringe mudu babanu tindungo tisuro ayati udu ndrongo yondedini na imani Mwenyezi Mungu yakangala suraya yahangala roho nizo mrafanya hubumze Bilal mtume uzisa Bilal ya Bilal yaufanya ndongo ndibo Bilali hata na kuishazenga za hoso mwangu yengo jozo Bilal yafanya iliba turifanya rjerike mbebonisi na mtume Bilal amba ya Rasulullah haini wakati nenda ho toilet haini wakati nenda ho mshanani nenda shosha uso au shosha dingo nenda haja mkuu au ntinti yani wakati nenda ho mshanani ho toileti na timize haja ni utawaza ikati tawaza ni uswali raka mbili heni saya mitoka na udhubo mtume heni sana menyo udhu mitorditi tawaza ikati tawaza mito swali raka mbili bo mtume izo ndizo ni kufanya mtumamba naam izo ndiza tsongeza ulohu soni mwangu na ishazenga wazahombe boni watukufu ngasohari mwa eze habari za Ramadhan profite yo mwezi wa Ramadhan bomze na profite chance hiyo hii ni sardo kana udhu hii ni samra jume na udhu mratawaze wetawaza uswali raka mbili bofu emjoka ununiaje do tuhambanga mswali raka mbili za udhu sefini uswali raka anta udhu Allahu akbar sefini ngamswali raka mbili za udhu sefini j'ai fait 2 raka de ablution Allahu akbar yes go swali raka mbili za udhu hii ni saujo umenyo udhu totawaza hii ni Bilali yetoka na udhu hanjia shosha uso kwanza ende shosha uso mshanani hende hajele hanyawa haya hatawaza yeto jatawaza itawaza aswali raka mbili Allahu akbar hahundi hana na udhuri kwanza ndo mshanani haja ku ende ndini hatimize haja haroha hatawaza yeto tawaza hii ni wakati yetoka na udhu na waye tawaza tena yeto swali raka mbili za udhu tena ndobo yonyangu na mrenge bahati yo mwazatu
na mrengesha nsiyo kumwezo atumwino heni samrado kana udhu we menyo udhu tawazi bofu ngabo junu zisabofu ye wala wandroboko kwa na ushinda wazingare udhu haini wakati woto wa misil classic abondo mada wa onsuju abo wa onsina wanji kamru wanzwana abondo mada wa onsina wanji bwaga kabando jonza nusu kabofu banunga bando boko kwa shindi and biyesebi laliwo hado shinda irenga 2 heures d'etat ngo uzuwe menyeha wakatarenga 1 heure d'etat shanga bando boko haina 5 minutes wotsoto wamna misil classic bofundi ngabando boko ni wakati wo misil classic ngo ushinda watawaze onda mada bofundi kwa na ushinda ngabando boko ni 5 minutes bois 5 minutes boom 5 minutes doom 5 minutes boom yabo yondo wangu wajutabi abantu mada wao mimi nsuju abantu waona wajikalkule wajangalie situation hawa nsina wanjia wanaona wanisami basi tuyasoma ndio mimi ujua na beche wala nsina ujua wandu waheze misil classic ni 5 minutes 10 minutes wandu wao babo mjoka waambiaje wandu mada mjoka waambia wafanye amjoka waambia wafanye wandu boko haina 10 minutes boom 5 minutes boom 20 minutes boom wandu wao ngwaje utimize robine zilo kama lahoni ikaheni wakati ngwatujo kanza dotawazi ngwajo timize robine umalahoni ngwajo dungwa muhazini ukaheni 10 minutes ngwatsungoro hawende watawaze 20 minutes rohenda ta ebaneza jirindi misil classic ono kwa misil classic na rendele watu kufaizo ikardo angalia wakati la mtume sallallahu alayhi wasallam nkodu isatanganya Bilal braba haro haka huwa likafir lila Bilal hatsengela wala wamba Umayya haka humzingara bumze ya mzubise ya uwe wala Umayya yeza jira wendi ya masahaba bumze wakawane nkodo ya mbao de nkodo ya Badra wawana hata ngamono ngabotsoyi ya tsengela Umar ibn al-Khattab imana ngale Umar ibn al-Khattab hatsengela kafira mzingara hamusuronsi Umar jusopanga ngonzo ya mreme kafira Umar azia Bilalamba ya Umar timizi yeurende Omaramba nsina ujwani muwe bila nabeza barindu somo Umar Omaramba bona kanzani muwe hantimare la krashe amba hantimara rmuso bila nabai mtimizi amba nono hamba tkanzani muwe hamnyezi Mungu sharangu hantimare yabone muwa ngejoka hama si hausiu tikaufanya vajansi voyantramare na minja kanzani muwe bahari hantabisha shati kanzani muwe hamnyezi Mungu hamransi kala wandu wakufanya ndongo ha Mungu Umar bin Khattab yenkodo yiwanwa yenkodo yinikana mferi ye makafiri wakawenji hata si hale bomze makafiri watale fijoli langwendao makafiri watale fijoli langelendao no wakati sobakisha na 2 minutes dezabaki tibakisha na 2 minutes dezabaki il reste 2 minutes tibakisha na 2 minutes qui reste mana mwanzo ni mbulieni mwende mwapesha kula shahi maharib mwanzo ni mbulieni mwalekeza iftari hizo ze minutes tibakisha na 2 zibaki 2 minutes bwandu basi ezajiri balanda zengalo wandu wakufanya ndongo ha Mungu watufanya ndongo habatane ngabo yemasahaba ne makafiri ngwajao kumze ngabo sahaba ya doambwa ndobi Ukasha ibn Muhsin dola sahaba ya Bushiri wembebo ukangu jonja mbebo ni watina hisabu Ukasha ibn Muhsin nguwano hawana hata upanga ya kanuo usibonsi unguha do upanga wahahe utsonguha ilikupe usibonsi upanga usihibonsi katina upanga hazingiziwa ne makafiri ngufanya ngebuhari makafiri mzingiza ngutu kufagaje hazingizwa ne makafiri Ukasha ibn Muhsin hajusematu hangala mtume hulalio tumetolea mwangala mtume hulalio hajusemi hono ya Rasulullah ntsina upanga hatojusemi hono ntsina upanga usibonsi unguha hazingizwa ne makafiri ingodozo mtume afanya swali ya mtume ngeni wambie swali ya mtume haru mwezi wa Ramadhani do mwezi wa henkodo ya Badurwa do mwezi wa swali ya mtume hula liongo juzafanya harenge bakera ya dembuda swali ya mtume harenge mbuda dembuda kandionko deni hairenge haivuriza hatsorenge dembuda haivuriza haivea basata jobehe mbuda wala sahaba wamba Ukasha hakauruka yabeze yauruke yaruke yazingare mbuda
ngotsona mafilmu shayotsi film waonde mana wabadurwa ngojona mafilmu yotsi film do wana wabadurwa ukasha hakaweza ruke ya juhe ya zingare mbuda mtume basi ho zingare mbuda mtume haitsuhu haiheza haisisi ye mbuda ya mtume ikauha upanga direct. Oh lolo ye mbuda ya mtume ikauha upanga ye mbuda ya mtume ukasha huirenga tsihe ya tsuhe itso transforme ha upanga bomze de mbuda mtume itra upanga mle mhutsena hakazangu de makafiri netawe sahaba ula kazangu ndo netawe masahaba wala walisotawa makafiri walisotawa ni makafiri walisotawa bomze ze habari katsinyango ye makafiri watsanganya wendao engoje zajiri mtume hambiye masahaba uka abshiru uzade masahaba wakauheza jirindibu mtumamba akdama haizum ye farasi ya heda ikawambwa Jibrilu tsailanga mwiwono tsiyonge dzubao kwamba jebo mtumamba akadama haizum yonde farasi ya heda ikawambwa Jibril ye farasi ya kubalia ledzina yeno ya heshevali ya heda ika Jibril yo hambwa haizum mtumamba na mbushire uzade banga mwono shevali ye farasi ya Jibrilu daika hasa hapashi ya ngujo nanga mwono hadungana na malaika mirondo ya malaika waho winguwane 4e ciel de malaika waho winguwane ilondele jeishi Jibrilu ya libalia udzubo harimwa onkodo ya badurwa harimwa mwezi wa Ramadhan Jibrilu habali ya malaika zihuizitan 5,000 habali ya 5,000 ange wavaya zengo zahao wabala ze farasi zahao wakaudzuba bomzeo harimweshi wanza shabadurwa womwezi watumu wa Ramadhan mtumamba tsawo wasawanjia ye mamiliteri wanja bomze ye makomanda wasawanjio harimwe nkodo base masahaba mrungu tojusa jao ngutotsengela kafiri haonwe kafira pulwa shehitswa na bala kuja mkomea mraka uha uye mkomeandu ngutotsengela kafiri kafira pulwa shehitswa na bala kuja mkomea mbashanga yuza jirinda wala alfungu nguka uhauzisa mtume ya Rasulullah ngaba miracle ngaba zijirio yeza jiridi mrukatsuwa yako mamru mrugutsona ula kafira sahafu yeza jiridi mtumamba ile jeshi lo mbinguni salizubu bomze le jeshi lo mbinguni lisalizubu harumo mwezi wa Ramadhan le jeshi la baliwa neda ika Jibrilu salizubu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah jaishu sama lile jeshi la mbinguni lisalizubo lisangilo hoshi wanzani bomze yenkodo ya badura isange wanao wana wa badura washindi denkodo ya wana wa badura iyo miongoni mwezi ndongo zabaliwa iyo miongoni mwezi ndongo zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan hautsahani wasuli ayun minute ya bakia ya yun minute ya nibakia bo watukufu ya nibakia resarti mizi enukto yane yenkodo ya badr umwezi wa Ramadhani uribalilia ushinzi wa henkodo ya badrwa ndo wana wa badrwa wawanilia enkodo ya badrwa masahaba wao wakauheza ushinzi ya dini wakauheza juo dini hatino zijiri omwezi wa Ramadhani iyo nde yararo eyane ilirizia yabo emanatambangizo 6 zendongo nyitukufu zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani yakaurerea zivumba zendawo baseyane yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani yohambwa suyamun yonde yane ngarjuzia yabo ngarambawo eyane rizia yabo ngartsungo hamba eyane rizia yabo eyane yohambwa suyamun ndetumuwiyo yesu yamu shinu ndribofundi releze beshwa yuni minuti reshiye suyamu ndo ufunga yetumu yeho funge tumu shinu ndini bofundi Mwenyezi Mungu nde wambu wae yetumu rifunga wenu Mwenyezi Mungu waende ujane response imana ya rifarudhishe tumu yenu kutiba alaykumus siyam mfarudhishi wa yetumu mfunge
hamade namno wakaufunga yetu mushinu ndini emana rabelili wa yetu mubofundi Mwenyezi Mungu wayehamba kullu amali ibni adama lahu illa siyam haina mba hindu mwanadamu yafanyawo iyo ya hahe bade tumu iyo ya hangumi Mwenyezi Mungu ninde joka uliva nelezendo wandu wele obofundi ranzi nukto yongero jauziya yetumu inde mba hindu wayoche uharimwa za ibada pia za duniani detumu wayoche Mwenyezi Mungu yamba uka yetumu iyo utsimuzise uka engujo hulivanga zila wafanya njema ngojo libwa kume nzima ulibwa jana hanzima ulibwa hama jana mfukare hanzima basi yetumu mgwamba iyo utsiuzise engojo kauliwanga haina ndongo ufanya wo njema izo za hahonde ujuka ngojoli waja ufanyija shekande tumu mgwamba iyo nrentsize mimi iyo ninde ujue zili waza hemru mwahangu iyo mtume utizinjie watsike mtume ujonje deba iyo ekazi ngwaji mru namyoka emru yeswali nguhundo ajiringa na muzise izo yemru yenda heji nguhundo ajiringa na muzise izo yemru yeto waswadaka nguhundo ajiringa na muzise izo yemru yefanja nguhundo na muzise shekande tumu mgwamba iyo ya hangu mimi na mnirensi zeyo minde ujuo lekadola hemru mwa hangu la mstahiki minde ujuo lekadola hemru mwa wa hangu la mstahiki ya Allah ya Allah je hauketumu yondembe unruwa kumruka juhadaya yetumu kumruka juhadaya mgwamba yo mrenti zeyeye yumruka juhadaya ngojojwa wambie balango swali na kutu swali shatumu ngojojwa hadaya wandu shatumu mruka juhadaya tumu hadaya bokonga wena maji kujojo bande homshana ni unwe maji urohebo nzambe hufungula bala kutafunga ngonadise kujojo njo pani au bande yefukoni urenge bakuli la maele ule ijokire ujojo konga waweche kabatsu huono ujojo nje bondani ujojo nje ndani ujojo nje hondani ubandai urenge maele ule uvangue hanyo urohebo nzambe hufunge tum uzijondo ukabatsu mruzi juo ko banda huli kuladis eyutuko uzijondo umva bando la ni wahala wa banda hopani wahala uvangue hanyo wandolo kwanza ngwatuna kaufungu iyo demana mngwambe tumu yona mnehensize mri ya jojo bwanda yale yanja honda nalona maele watsumru mono kabatsi mru bala dizo harantse maele yala kajala haukamgutsa mbafunge haukamgwamba yafunge dizo hunja hupani ngawena mduma maji mwema ngawena ju njema ijibao yejuila ujojo urongo mdumu wa jula ukaze uno kabatsu huono shahune majia langa wena nyora hata shakuja ya komea hutso yaransi hubaye konjilateri walanda mugamba ufunge ya wala mugamba ufunge yidole wala kamjaporo jifikiria hadisiyo kamjaporo jifikiria hadisiyo ukatumwinu nde ibada Mwenyezi Mungu amba iyo namnihensize uparo jifikira kwa kweli mrato jifikira kwa kweli bofundi kweli tumwinu bizarre bofundi je mria logo fukoni nezenzaya ranze 4h du matin mrato hula ta 21h bofundi c'est pas facile bofundi na wesha kulangi shobala mronge mrato jwa bwanda yo fukoni urenge mnapalanga ndibale ureme ukure urohe ndibala wambe abanzi funga tu yaziona ndikabatsi mrawo kujikamba jo fai sharanzi kweli hukubali kutsula mbahindu kuja bwanda ya wahala kuja bwanda wanomba maji dizo huransi maji huransi shahula yemndu mshahonge ufukuni hula hujojo uishiliane ne mndu mshaho mwambe na ritsokubali rifanye bahabari baba wandu kwa tuzijue za ajiri ulale ne mndu mshaho mtsana ujibiwa wakaba tuzijue urohebwa nzewe ne mndu mshambe bandrifungwe to yuzijondo kwa tsimruzijo yuzijondo
kotsukubali kweli uzia mbe ntsula bahindu ntsunwa maji ntutsengele mrumshe wa inifanye ndongo ba Mungu anizia mbe nifunge Mwenyezi Mungu amba kullu amali ibn adam lahu, haina mbahindu mwanadamu afanya huyo ya heye illa siyam badetu fa innahu li, iyo ya hango mimi. Mwenyezi Mungu amba yotsi ya wewe ufungo ekauswali iyo yao ekaufungo ekaondeheji iyo ya hahulu mwanadamu weto wa sadaka iyo yao shetumu mgwamba iyo ya haheyeye mrentsize yeye wa ana ajizibe hamba mimi Mungu nde ujuweziliwa iyo minde ujole bambu iyo minde ujole kado na hansize shumbe shahangu minde ujole kado minde ujole bambu njoka unike yafunga minde ujole bambu njoka unike yafunga ya Allah ya subhanaka rabbi ya subhanallah. Yunde maana yenrongo yane yabaliwa no mwezi wa Ramadhani ndo ufunga Mungu haijaila ukayo ya heyeye yonde yane ngasina mrongo sita zabalwa netumu baso mwezi wa Ramadhani ubala nrongo neba heyane Mungu ambe tumu yo ya heyeye nartumu hantiza ritsidomu zisengo joka urnikendini nartumu hantiza yende ujole bambu yonde maana vokobwa tukufu hautsahanizie rjo urenga 3 minutes za hema kustiyo masuala rjo urenga 3 minutes ya hema suala bwando rjo uzia imana nanzoni kwa shelezi za rjo uzia bwando kendrege masuala ngabo wandu watsojuwe yetu mwino shinu indini wandu wala tsawo yemitsana bure wala tsawo yemasihu bure wala la wali madomino karata uto wa hasara hula. Wallahi ngojo parisa wandu daho yeshahula washila obo mwezi wa tumu shijo shinda shilise fami kume mahamiraro yeshahula wandu walao bo mwezi wa tumu o mwezi wa Ramadhan shijo shinda c'est suffisant pour 5 familles pendant 5 ans. Shijo shinda shilise fami ntano mahami tano yeshahula ishopia ngatsungwenda mwezi mzima wedwanza wanga lengo tsojuhamo mredwanza ngaliye ngutsojuhamo yemdzadze katsuswalela hensha mdzadze katina wakati wa hetaraweh na bano mrujwa swaloda honi yemru swalije lutsoteni yokanga mswale taraweh uswali raka 8 2 4 fois 8 au uswali 20 2 10 fois uswali dahon yani taraweha dotsoteni yokanga mswali taraweha je fais le tarawih Allahu akbar wadahoni mwanamshi ikakutondi msirini mwanamshi ile femme ikakutondi msirini ngo swali dahoni tarawih ngo to swali 8 raka 2 4 fois 8 raka 2 4 fois au uswali 20 ikangota ngo swali 20 kangota ngo swali 8 comme tu veux si tu veux 8 si tu veux 20 2 ngototeni yokanga mswali tarawih Allahu akbar uswali dahoni baso wadazi utopasa mladi katu swali tarawih wanasho kwa swali tarawih wasa ewarende ngojo parisa mrumda jwa kamili au mwanamshi vala ramzi wafungua a partir ya saya wandu wafungua valangu tsorange nyungu kweli naamba besho yo una nyungu naamba besho tsibakisha na 1 minute beyo na nyungu valangu tsorange nyungu na zisahani na masutu na mafursheti wedwanza wangale hadisila vala hoda honingo wandu watsano 5 personnes vala hoda honingo 6 personnes vala wala de mrumme ne mrumshe na wana waili besena mndu wa fami mzima vala ngo wandu watsano 5 personnes wala honi 5 personnes vala 5 personnes wala mrumme na mrumshe na naziwa na 3 basi vale mrumshe ngurengo 2 heures d'etat jumotsorange zisahani na uranje nyungu na uranje mabakuli na uranje mafursheti ikamradwanza jusema tswanga leuka yeze nyungu zinu nezisahani zinu
ne masutu yanu, ne zeju zinu, ne chai yinu, no ubunu, ne zentambi zinu, ne ntibe yinu, ne sosi yinu, ezinzikaulwa ni majini, ibanu mkamlalika majini, haumlalika juja na maajuja hodahoni. Tujue kango hadisi. Vano, vous avez invité Juja et Majuja à la maison ou quoi? Dis-moi, j'ai besoin de connaître. Tu vas voir, maison, le temps de iftar sont 5 personnes ou 6 personnes. Et tu vas voir après le iftar, le maman avec sa fille sont prendre 1 heure de temps pour ranger. 1 heure de temps pour ranger le siet, le nyongu, le bonfoché, le masutu, le je sais pas, le afungutsomrani hona undanye. Eva numkamlalika majini hodahone, aumkamlalika juja nama ajuja. Yevanu mrende mkamlalika juja nama ajuja pour 8 personnes. 8 personi wangungo hama vanwangungo hama wambiloke tumu wandu wadoshindana hula wandu hantu kabane tumu hama wakauja washindane hula wasawa hantu kabano garendawo harimwa mashindano ya utowa hasara vanu wasawa hantu ka ngwendo harimwa mashindano ya utowa hasara. Vanwandu kwa jajipanga ukawa nungondo wa shindane ufanya njema ukawa mtume hambaye ni mria swali raka 4 za suna avahea dhuhuri yardi ya swali raka 4 za suna banda hea dhuhuri gujo hifadhi hano mro ukawa mrungondo ya swali ziraka za suna hizo yarda swali neze jamaa mrukatuenda mbio swali dhuha mrukatuenda mbio asome Qur'ani ya shile darasa wanungu apanga wezito mrungondo mbio endo bejo kaulazinji wa maharibi tukawa hadisi wanungu washinda nao endovi ejoka utowa hasara bo maharibi 8 personi 6 personi msamfungu wa mtimizi mdzadze na nawashe waili mdzadze na nashe waili warenge 1 heure d'etat ngwatsingura masezano hatela yesha kwa jo wahi waswali yetarawe hakwaja swali lera kamili ngo jumo tsorange ezinzika udwanido yezi sahani zinu pia ye mafutu ebano mafurusheti yanu pia ya hindi ye bano yezi sahani zinu pia yeze juizinu pia ye mabakuli ya ubu yanu ye mafriapa ye mihogo yani hama banu ngamondo mashida ne hula hama banu numwezi utowa hasara yani abo basi ondotso hantu kauno mwezi wa hula na masaka wandungwa lao hata basi wanaume harimwe amina ikangwa swalio mrungondo ahima bwarara katutsanganya mindu wanungwa bwarara wala hali hata habwarara basi ikangwa swalio mwanamme nguswa ngubwararo mindu wala hali hata zemfia katsuroha basi amina ikangwa nzambe amina ngetsingoro hana shungulia sibetisi ngabo wandu bukungwa lo hata ikangwanzwa koshele amina ngetsingoro hana shungulia ngetsingoro hana shungulia mi shungulia ngwatsingotowa ye amina na shungulia vala hali hata zemfia kazitsulawa vala hali hata vanunga mndu ya hala ya jua na mndu ya hala ya jusiwa nsuka kabla hadisi ngabo mndu ya hala ya jua na mndu ya hala ya jusiwa yani fihi man yaqum wa fihi man yuqam ngabo ya jijusa ngabo ya jusiwa ya jijusa wonde ya lambavi normali toujours ngena bezo ya hula shahazia ya johunda mvuya swali ya some Qur'ani ya fage njema ngena bezo ya hula toujours sha halimbavi kiasi hazia hajuha normali she ya nzo yale hata ya jusiwa ya mbilo undawe kujusha le jamvi ngabantu ko kwanza wajuhe mpaka wajusiwa
mpaka wadwambilo kundawe vanangaranzorora masezano aritoka uzia vabu wakati kavandu voko wokwanza ajuhe msujoka ronyudo ona mala kuna vandu kwa juha mpaka wajusiwa yekana ujuha jina mnando juhao ujusiwa uhambilo mudawe vanangaranzoro jusele javi vanwela nshangio karibu na bokola mudawe vanorikanzarira masele javi mpaka wajusiwa wokwa juha jamais kwa japoro juha normali wotsokole harimwe meza awakolo harimwe le jamvi wotsokole harimwe le jamvi hata mrudamba mudawe kamjua vangaranzo ramase kamjua vahodamba hai vanrakarjetimizi mribulerile kavanangaranzo ramase zanu vanangaranzo preparenda harimwe laisha nganzo preparenda raswali bayo kwanza ajuhe vano kamjuka marantsi mbavi vanomrula hajuka shamro kadolinda jusiwa ulala la hawla wala quwwata illa billah lazim wondotso jelo kaunu mwezi wa hula hata zemfia zilawe haya wasabo tialabo wandisonja madukani arungwanga loze nguo za hebojo haswa komori ho nartsohudi waza komori iho mrutsonjwa hazungulia haringwanga lo maduka ya bojo mrazungula hata kuprofito wakati masihu wafanya ibada kuprofite watsungo zungula ibojo valangu tsonja malukane kurantsibo evanunga mwema wanulatseka se mutsonja madukane valataka tsuhula mahindu valatanga bukokwa hulu valatara lijana katsina shangu tuzungulia ye utuzungulia basi arangwanga lo bojo nguzunguluyanga le bojo gwanga lo bojo yaheze nguo gwanga lo zenguo kuprofite mba wakati yo wakansi wasome Qur'ani wakansi oshila darasa warantsile boti warantsina bojo inu bojo ndaivi ananga le bojo abasa kwediso valasange ya shalima nguzunguliye masihu kuprofite masihu ya Ramadhani wafanya mba ibada ashe valange centre commercial nguzunguli nge commercial tsidakufi valasange noai bomze asange noai nguzunguli sha einji komori faransa ukaba bititi sha einji komori asango maguju ngwendo mbrandi sokule mbrasandi sokule dokule asandi sarangu sahara hemindu ngutswanga la bojo eizoleranga eujoka usomo juzonga eujoka hushila darasanga eujoka husolirakanga badi unujufumo badi unulaba yehotsola sahara hemindu udwangala nguo emasiku ya hetu udwangale bojo unjadukane huangalia wewe linushati wewe unjangalia wewe huro hunjaduka la satse wi ana monzo niangaleze ngoza heidi njoka ujani hula balatera katsuhula balangwangalio izo ya joka uja ya hule acha balaraha katsina balateka tsina balaraha balatama pesa katsina shangu tsangale bocho handisara mzwe sahara hata mpaka sigarali gutsonja maduka ni angale bojo yangalonziani haya bojo halatsema sihupia basi vao wazadi wanawasha vomasihu wataze ngonjema na marashi mahali sabu etumu mfungao ilande etumu balade etumu lobo masihu andro asafungua balandro afungua bumze wanasha ndiso zungulio kwa heze nguo wanashe balade masihu wafungua wataze bote de masihu ya etumu masihu ya Ramadhani ye masihu ya Ramadhani nyitukufu wanashe wasawafungua Nam, aizo yo urisa ngarazia wabasabu wakati ujeshele mprepare iftar yo aibu wanasho hatu na wazaza hatu yo aibu kwezi ye masihu ya hetumu mfungue mjuhe mtebote mdozungulia badi yo aibu humrujuha ya tebote humwezo atumu
ye masihu yake tumarivala nguzunguliyo yadotembe yangale nguo mraone mwanamshe bomozo atu muno wai amrone mwanamshe bomozo atu mutijila kornevo vala hata bote havamna ngo wasaluva basi simplo arivala ngurengo mba hawa alafu wanaume wadwangalo wanawashe werengaze numero wadorengaze numero bo masiku yake tumu abona riparaneke tumu isa yabona riparaneke tumu isa subhanallah lazim aba mparaneke tumu isa balandi zongwa zungulia zebojo madukani wasawandiso rengaze kontakti armwe tumu balata ilela tulkadri kejaja balata ilela tulkadri kejaja wasawandiso zungula masihu angalaze na urengaze kontakti za wanashe wandiso rengaze kontakti wanaume wandiso rengaze ze kontakti wasawabu waze marshe wanashe wasawandiso zungulia wasawabu waye marshe wasawandiso renga yabo bongo joni ke numero wa mteta astaghfirullah lazima tubu ilay abantu ngamfanya umarshe bomuzatumu ya haramu na urenga rendezvous na urenga numero telefoni na urenga adresi eketumuisa tena abantu ngamzipanga wo mwezi watumu ngamzipanga wo mwezi watumu ngamzipanga wo mwezi wa Ramadhani badurisa aizonga mtojibu masuala maili basi ngasina masuala mararu ya jaban mwanamsho watu mzima hauzisa suala ukana engujo swalije tarawih hoda honi sitateleza le swala iloka homru swalie tarawih hoda honi dototeni ya ukanga mswali tarawih safini uswali tarawih ngam swali tarawih Allahu akbar uswali 8 raka 2 4 fois ou tu fais 20 2 10 fois ngototeni ya ukanga swali tarawih hoda honi bas uswali raka mbili uswali mwanamshe kama mwanamshe kwa sababu au tarawih uswali 20 au uswali 2 10 fois ikir ye witri utamba mswale witri uswali raka mbili uresalam uswali na raka nzima uresalam ndarunga jokitosha mbili uresalam uswali raka nzima uresalam ngabo yauzisa suala tena ukana ye nguto juwazi ngaro msohafu ekaka tina udhu shay katina regle mwanamshe utina regle ekaka jatawaza juwazi ngaro msohafu ngajokir ye njema mria tawaze c'est mieux l'ablution mais ekakutina ablution juwazi ngaro msohafu kajazili yenjema mria tawaze ho zingaro msohafu sha ekakuti Afrikanga wa Islam Mwenyezi Mungu amba la yamassuhu illa almutahharun yote mrutu na udhu maana yabo mru kafiri weyamba la yamassul mutahharun yani mru kafiri ndiye akavumbulwa rimwe aya yo mutahharuna wo kafiri au kama mru kafiri yo najis Mwenyezi Mungu amba inama mushrikuna najas mushrikina wo najis aizo mru kafiri kana ujwa zingaro msohafu sha mru Islam yeti najis yenjema ndikahutawaza huzingara umsuhafu ndi njema sheka kutina udhu kutina regle kutina janaba ngodojuzi ngaro msuhafu usome kabasta shenjema ndikahutawaza sheka kuja wahiwa tawaza huono msuhafu wanzo urenga usome ngodojurenga usome kakutina udhu ngodojurenga ngaro msuhafu usome shenjema semye le udhu sheka kutina ngejokiri kabatina mbata lole suala la bilu suala la raru mwanamshe uzisoka ikaze regle za henga zijau katijuru zouja katijuru alafu abaha mathala ngatsungoro hazinji katuzia yaboje yabwe kazi regle zo katijuru alafu ya 5e jour huyele zirdinga batsungoja damu tsena nganzo wangali ekaishanje couleur ngiyo rouge au ngero hawo namne nrwaji mathala ni hama maji yankudi au maji ya mtsuzi au tijiri yabo yo tsi regle yo hamba istihadha yo damu ya uwade abo kamwade hombani ngero hawo yabo ngojoyela udo swali wefunge tu besho adinga bo damu iro hawo shayo tsi damu ya regle ngojo swali ye damu iro hawo ila tsi regle besho angero hawo ngojo do funga we swala ukaila tsi regle sheka uono ila damu kaija change hata couleur ngiwe namna iko kaya regle toujours abo ngojo linda mbabi hata 15 jours eka 15 jours ja kaija change abo yo tsi regle ngojo yela uswali ufunge tu sheka zentu zaho 4 jours au 7 jours au 7 jours au 5 jours zihisa alafu huyele uridi wononga boda muzasa zero hawo yishanje kulwere namna kaya iyo ti regle yela uswali funge ba iyo ti regle yoyo hambwa damu listihadha iyo damu ya wadi lesuala la mwiso la jabanu na uziso avande lesuala la mwiso nguzisokana mimi fundi nde swala ya kadha ngiyo harimu ya swala au kaijahia bane kamrungu swali alfajiri wakati wa hayo mramba ngamswali alfajiri uswali salata alfajr wakati wa hayo hubolewa hujuha lejuali wala ngoswali yomrutu amba ngamswali ya subuhi Allahu akbar bas yani wakati wa hayo rale juale jawala yohambwa ndi alfajiri
صلي صلاة الفجر ngam swali alfajiri Allahu akbar ikale juwal sali wala li ubolewa witer seter ujuhango bezo go swali asubuhi yabongo tsotanyo ngam swali asubuhi yabo kadha nono kama yote kadha ngam swali asubuhi au kausa ubolewa alfajiri wakati wa hayo le juwali wala abo yonde asubuhi ngo swali ngo tsaba mswali asubuhi Allahu akbar aizo yonde maswala rakaanza rejibu usiku leo kartuta hari mlatizeni ili mjo wahi mwende mwa prepare shahula shahetumu ngarjo kanzarizie aba basare bakshana ndongo mbili izondo izulona ya mfer yabondo balole kondo hondo nomnonfu ndongo zabaliwa netumu ya Ramadhani ribeliliwa ndongo sita no mwezi mtukufu wa Ramadhani sarimwelezani zenne de Qur'ani rimwelezani ne zaibada za masihu ribeliliwa tena ne badru ribeliliwa tena netumu hiyo ya ukamnyezi Mungu harenge garantuka yona rimhensi zewaye de joka uriliva yona rimhensi zende ujule bambu ya joka uniko wafunga wetumu watukufu na rifanya ibada rizie mbabi rivunguze ititoka unumwezi wa hula na uto wa hasara haizo yetsahu ridola yetsahu bo watukufu beshwa kunaka ulambendo inji soju haunwemba chai au mba maji simpaka ujuhe ule palangani zinji sorumia esuna mtsidi wazebu watukufu ekema haribinga jao avaya he adhani 10 minutes au 15 minutes haina mri ya henti zenrongwa lonizo ya kensi ya bausoho kibla ya ombe Mungu daino wana yotsi mpaka uombe shiarabu so prepare hoitswani haho eze hajaza haho nezi hutabishao rawero wana haho eke adhani yahe maharibi ngiyo karibu eke adhani ngiyo 21h30 ya botso ava ya 10 minutes ava ya 15 minutes ngokonsi yenjemande ko parowana haho mkensi mbauso kibla do wakati wozedu wa mreomba zoto kama kubuli direct ava ya he adhani ya he maharibi bomwezo atumu ava ya he adhani yo maharibi bomwezo atumu wakati yo wenjo unri hango atungo jusa termosi za chai dwa wakati wo makubulize dua o wenji wo hundri hango juso termosi za chai da wala jusa kuveti da wala hafilika no mrongo zimo wala ngujuso yeju na mkera dhibanga nyina wakata basa direct enu jokanzele hezindu na mwende mwazele na kabula iwanzoele hezindu mezani na mzele na kabula iwanzoele hezindu harimwele jamvi na mwele na kabula iwanzo ajuse termosi na mwijuse na kabula ava ya he adhani ya he maharibi 15 minutes u 10 minutes na mkenzi mbauso ho kibla yoke twanza uombe shiarabu yoke twanza uombe dua zinu za shiarabu tsomba helangi ya hao so kansi anzihabesho uzito itwane ze problemu za holonizo ukenzi ubauso ho kibla uparo wanaho wadamba amina so paro wana kanga wana nazwa na mjumkenzi mdamba amina mbauso ho kibla wakati adhani mwili ndawo yijahe maharibi mkenzi mbauso ho kibla muombeze haja zao damvotor langi so kansi wabe Allah Mwenyezi Mungu risami hizi mirafanya wana amin Mwenyezi Mungu rinike maisha mema Mwenyezi Mungu jele mndu mahangu oi yakene baraka zindongo zahe zifunguhe jailie mndu mshangu oi zindongo zahe zifunguhe Mwenyezi Mungu jelo wana hangu wanu wate baraka Mwenyezi Mungu jele tumuinu ike baraka weda uju Mwenyezi Mungu jela ndongo fulani renda umbio rezihunde Mwenyezi Mungu jela rihunde Mwenyezi Mungu jela hai mruda uju soti ya kalandiria kwa tswani ha tia kalandria la hizi problemu za reza duniani reza akhira rezembi reza pia sota kalandria hitsonya uombe helangi yao Mwenyezi Mungu ndiye unike langi hiyo ngujue hizo kwamba aizo watukufu ngani mtsahoni bo watukufu mnishili yao na mbeze mwaranje zindongo za ufungua basa mranje na kabula ava ya he adhani ya he maharibi 15 minutes au 10 minutes muundike msamkanti mba usoho kibla wakati uwo yedua yo makbul wakati maharibi yendo ya haje yedua yo makbul arimo mwezi wa tumu wa Ramadhan aizo watukufu ngani mweshele zone nukto hiyo ngani mweshele zone nukto hiyo mratsidi wazi alafeka ndwa sawadhin kusaurenge mnantede huli mzima mruzi ya harda umbodua nge huendelea kauli mnantede mbabi mruzi ya huombodua tena huendelea au hunomba majimbabi mruzi ya urdi uombo Mungu Mwenyezi Mungu jale tumwini kubaliwa jale jao uombeleza haja zao tena nge utimize alamba maji ikabusa hufungua mbabi huli mbabi titi mruzi mbabi tena huombo dua za hako tena urdi tena ngabo ila dua mtume itoa ila namnikane dua Allahumma inna laka salamtu ila dua mtume vumbua ila ngiyo kango fungu shanga dua zako tena wanzo uombele aizo watukufu
watukufu na mranje zinongo za hanyo malahoni na kabula mtsidi waze nukutwa hiyo avaya he adhani mrake nsaba uso kibla rawe rowana itsundi ho wakati wongo tojusa termosi na mikuna tijindi na hindini mdora tezenya katizo na ronane maudu harimwe darasa ya balia zendrongo mbili za baliwa netumu ya Ramadhani na bondo bwalo ya mferi zendrongo mbili za baki ya bondo bwalo le kondo hondo nomnofu zenne ziviri zembili za baki za baliwa ne Ramadhani ngamjoka ushangaa ngamishuruka wenju ngwajo ushangaya ngwajo amba hakika omwezi unungu na mferi zendrongo mbili za baki za baliwa no mwezi wa Ramadhani ya bondo bwalo ya mferi au kabondo bwalo sekre ya hetumu ya Ramadhani ya bondo bwalo le kondo hondo la heze rahma za Mungu ya bondo bwalo wo mnofu wa heze baraka za mwezi uno ya bondo bwalio ya mferi ne le pambo la heshio ya bondo bwa kansiye le pambo la heshio shahetumu ya Ramadhani naronane maudu wakatamanda uno narudo andisa 18h tkanzarudo andisa 17h30 wandu wenji wa declaro kana fundi wandisa 18h30 ngeundi hao wandu wasa kwa jaswale lanswiri yo wandu wenjili wanambio kanga bo mahala wa homo swaliwe lanswiri ikarandisa 17h30 rakwa jaswale lanswiri wanambio ka dore tarembavi randise 18h beshwa 18h kari no wandu pia undu hewa sawa swale lanswiri iliriwa he darasa bo fundi be darasa nge juri beha yiritowe ulemevu rijuwe zinji aizo karadhibo fundi utibeze kwandisa 17h na borandu kwa jaswale lanswiri kairiri midze wandu wa swale lanswiri wandu do watsaheze ndongo hizo ukanara swale lanswiri wandu wajue pia karasar swali randise 18h ata 19h ata 20h aizo ngajodo zia 20h randise 18h au 18h kar ata 19h30 auri waswili besho 20h sava abonga sina wakataba ngamjunda nina wakati munjaba hamlekezeze bari mwende mwahalize ndongo za hetumu atampaka dabo watukufu Mwenyezi Mungu narukubalie za ibada ya mkubalie ni arukubaleze tumu ya mkubalie ni zetumu banyu ya rukubaleze ibada ritemfu harmu khair na baraka narutoe fatia ya hatu sonsi pia usiku leo wa hetumu Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka yartowe fatiha ya hatu sonsi pia Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu arikubaleze tumu za hatu Mwenyezi Mungu arinike maisha mema Mwenyezi Mungu ya rinike jitihadi ya heza ibada ena ulo na haja Mungu mninke ulo mwade Mungu mnike unono ya ulo na jwanza wana ya zaye Mungu mninke ya jwanza mrumme Mungu mninke ya jwanza mrumshi Mungu mninke ya jwanza misafara Mungu ajelu msafara ukiri wa hahi ya jwanza makartasi Mungu ajeli ya hunde makartasi haina ulo na haja Mungu mninke haja haina ulo na bezo ya Mungu mninke ya ulo harimu tabu Mwenyezi Mungu mtoleze tabu hizo al-Fatiha amin bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير سهل لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم سهل لنا أمورنا افتح لنا أبواب الخير اللهم ارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا